नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मुझे आपण मानक दुटा माछ रेसिपी करके आपण मानक सांगरे शेयर करी। आशा करी मो माछ रेसिपी दुटा आपण मानक निश्चित भल लगे। ये हूँ चांदी माछ रे मुझे दुटा रेसिपी करके देखेबी। गोटे है चांदी माछरे झाल बनैबी, आ गोटे चांदी माछरे मु चिल्ली करके देखेबी, चिल्ली फिश कर देखेबी। निश्चित आपण मानक भल लगे बोली आशा करुँची। ताने आसत देखा मु माछ को भल धुआ धुई करके लुण हल्दी देकी भल भाव भाजीदेली माछ को। जो आम चिल्ली फिश करी से माने चिल्ली फिश रे कंटा माछ चिल्ली फिश कले भल लगे खायापी। से मुझे चांदी माछ चिल्ली फिश करुँची। चांदी माछ बेसी चिल्ली सरी बेसी कंटा न थाए, से चिल्ली फिश करी आज। देखो मोटा झाल प्रथम मुझे झाल मसला झाल करी। आगे तेल गरम तार पଞ୍ଚ फुटण पकईदेली, तार पियाज पकईदेली, मुझे टमाटो दूसरी। टमाटो भल भाव होगला जो ग्राइंडिंग कर रखी अदा रसुण पियाज जीरा एमती ग्राइंडिंग कर रखी से मसलाटा को मुझे देवी। देखो मछटा को भाजी मोर भजा सरी जाइए, मछटा जहाँ लगे करदेवी। मुझे चिल्ली फिश करी। देखो लुण जी टेस्ट अनुसार लुण पकईदेवी। टमाटो लुण पड़गले टमाटा शीघ्र मेल्ट हो। तापर मु लुणटा पकईदी चलईदेवी। 2 मिनट खंड छाड़ी मुझे ड्राई माने मसला गुटा पकईदेवी। तापर मु चिल्ली पाउडर पकईली, टर्मरिक पाउडर पकईली, पकई गोटे भल चलईदेवी। टमाटो मेल्ट होगले ये हूँ कोरिएंडर पाउडर एक पकईदेवी। ये सब टे भल भाव टमाटो टे मेल्ट होगले मु जो पेस्ट करके रखी से पेस्टा को तादर पकईदेवी। ये जो पेस्ट को कर तो मुझे कहीदेली। ये हूँ से पेस्ट, से पेस्टा को पकई दूसरी। पकई देकी मुझे भल भाव गोटे कषा कषी करदेवी। मसला को बेसी कषे ना, कहीं मसला बेसी कषिले मसलाटा माने खराब लगे, तार कौन फ्लेवर रही बेसी देती माने अल्प देती कषे तार माने अदा रसुण कंचा मसलार गंध आसो। से आम मसला कषिला बेले केयरफुल कषा। देखो मुझे धनिया पत्र काटिकी कि पकई दूसरी। पुणी तरकारी होगले पुणी आउ थे पकईबी। मसलाटा देखो कषे जो देखिए मसलाटा तेल रु मसला अलग हो जाऊँगी, जानवे जे आम मसला अलरेडी कम्प्लीट होगला, कषाटा आमर होगला। आ बेसी कषा ना, बेसी कषिला माने मसलाटा आमर खराब हो। देखो मोर तो मसला होगला, कंचा लंका भी छाड़ी देजी। जदि माने आइंस जिनस टे स्पाइस न हो भल लगे खायापी। से छुआ मानक तो स्पाइस हेल्ले भल लगे पाटी पड़ो खाईपारे। से मुझे सब कंचा लंका पकाए, जहाँ को इच्छा हे खायापी से लंका को दौड़ चकटिकी खाइबे। देखो जी पा आप मसला देवे, जी झोल आप चाहते करने से हिसाब से आप पानी देवे। माने आपणकर फैमिली मेम्बर केते अच्छा से हिसाब से क्वांटिटी कर पानी देवे। कहीं गरम भात सहित खाइले टे झोल टे ना तो भल लगे ना खायापी, सुखा सुखा कौन भल लगे खायापी। ये मुझे बेसी पानी देनी, जी दरकार से ही पानी देली। पानीटा मोर भल भाव फुटीज जस्ट फुटी आसला। मुझे फुटी आसले धनिया पत्र पकईदेवी। धनिया पत्र मुझे तो अलरेडी मसला कषिला बेले पकई देती। मुझे अल्प मोर पानी फुटी आसला, से अल्प पकईदेवी। कहीं मोर पानी फुटी आसला पकईदेवी। पानीटा फुटिला तो माछ पड़े माछ पड़ज। देखो मोर पानी फुटीगला। मोर जी माछ पकड़ा मो माने परिवार मुझे माछ पकईदेली। तादर सब माछ मुंड लांज एम सब पकईदेली। माछ कि पकईली, आउ कि माछ मुझे रखिली जे कि मुझे चिल्ली करी। कारण ये माछटा चिल्ली फिश कले भल लगे, मत भल लगे समस्त भल पाई भल समस्त भल बेसी कंटा न थाए खायापी भी भल लगे। से चिल्ली फिश मत भल लगे मछर करने, बेसी कंटा भी न थाए। मोर माछ अलरेडी तरकारी माछ झाल मोर होगला। मुझे गोटे जगह को उजाड़ी दूसरी। मुझे चिल्ली फिश करके देखेबी। चिल्ली फिश माछटा मोर देखो पूरा होगला। मुझे बाहर कर दूसरी, गैसटा बंद करदेवी। आगे माछटा को बाहर करदेवी। झोल कढ़ई झोल जी उजाड़देवी। एमती माछ सह झोलटा उजाड़देले से माछ तो भिजी जाए नरम होना, से पूरा खंड खंड हो। एमती गोटे गोटे पीस बाहर करके कढ़ईटा को झोलटा को तादर ढाड़ी उजाड़देवी। कहीं माछटा तो नरम होगला ना, एमती एका सांगे डबकिन ढाड़ी उजाड़देला माने से खंड खंड भांगी।
ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଛର ଦୁଇଟା ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ କଢ଼େଇରେ ଆମର ଉଜାଡ଼ି ଦେଲି। ଏବଂ ମୁଁ ଚିଲି ଫିସ୍ କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି। ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ତେଲରେ ଟିକେ ଭାଜିବି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହାଲକା ଲୁଣ ଦେବି, କାହିଁକିନା ଲୁଣ ଦେଇକି ଭାଜିଲେ ସେଇଟା ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଭଜାଟା ଭଲ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ଅଳ୍ପ ପୁରା ହାଲକା ଲୁଣ ଦେଇକି ଆଗେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲି। ତାର ମୋର ଭଜା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବି, କଢ଼େଇରୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ମସଲା ଟମାଟୋ କାଟିକି, ଟମାଟୋ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ରଖିଛି କାଟିକି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟମାଟୋ ଚିଲି ସସ୍ ଦେବି। ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଚିଲି ଆମେ ଚିଲିରେ ଯେକୌଣସି ଆଇଟମ୍ ଆମେ କରନ୍ତି ଟିକେ ପିଆଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବେଶୀ ରହେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ମୁଁ ପିଆଜ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ପିଆଜ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମାନେ ଭାଜି ଆସିଲେ ମୁଁ ତାପରେ ମୋର ଅଦା ରସୁଣ ଫ୍ଲେଭରଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଦେବା। ଚିଲିରେ ଟିକେ ରସୁଣ ଫ୍ଲେଭରଟା ବେଶୀ ଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଯେଉଁ ତାକୁ ରଖିଛି ଛେଚିକି ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ଏଇ ଭଲ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ନା ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେବି। ଟମାଟୋ ନ ଦେଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ, କାହିଁକିନା ଟମାଟୋ ଫ୍ଲେଭରଟା ବି ଟିକେ ଭଲ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ବି ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେତେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗରମ ମସଲା ବି ତାପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୋର କଲର୍ ଆସିଛି। ଆଉ ବାସ୍ନା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଶୁଙ୍ଘେଇ ପାରିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋର ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ମାଛଟାକୁ ଦେଇଦେବି। ମାଛରେ ଭଲ ଭାବରେ ତଳ ଉପର କରିକି ମୁଁ ତାର ଯେଉଁ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ମାଛକୁ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଟିକେ ହାଲକା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ, ହାଲକା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ, କାହିଁକିନା ମାଛଟା ଯେମିତି ଟିକେ ତା ଭିତରକୁ ଯେମିତି ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ ସେ ମାନେ ଶୁଖା ଶୁଖା ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାଣିଟା ଦେଲେ ମାଛର ଟିକେ ପାଣିଟା ତା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବ। ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ମୁଁ ପକାଇଛି, ଚିଲି ସସ୍ ପକାଇଛି, ତାର ଫ୍ଲେଭରଟା ଟିକେ ମାଛ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟା ଆମର ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆଉ ମୋର ମୁଁ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଚିଲି ସସ୍ ଯେଉଁ ପକାଇଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ମୋ ମୋବାଇଲଟା ସପୋର୍ଟ କଲାନି। ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଯେଉଁ ଛାଡ଼ୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ମୋର ଚିଲି ଫିସ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ମାଛଟା ଫିସ୍ଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ। ଇଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆସିଛି। ମୋ ସାନ ଭାଇର ମୋର ଆଉ ମୋ ପୁଅର ବସିକି ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ସବୁ ଆସୁଛି ବସିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ସବୁ 3 ଜଣ ବସିକି ଏଠି ଲଞ୍ଚ କରିବୁ। ଇଏ ତାଙ୍କର ଖାଇକି ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ 3 ଜଣ ରହିଛୁ, ଖାଉଛୁ ବସିକି। ଆଉ ଚିଲି ଫିସ୍ଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଜି ଚାନ୍ଦି ମାଛର ଯେଉଁ 2ଟା ରେସିପି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କଲି, ଦର୍ଶକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଏଭଳିଆ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ପ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି ମାଛର ଯେକୌଣସି ମାଛରେ ଆପଣ ଚିଲି ଫିସ୍ କରିବେ, ଯଦି କଣ୍ଟା ନଥିବ, ବେଶୀ ଛୋଟ କଣ୍ଟା ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ମାଛରେ କରିବେ। ଚିଲି ଫିସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଖାଇବେ। କଣ୍ଟା ଥିଲେ ବେଶୀ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବେନି, କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯାହାହେଲେ ଆମେମାନେ ହଁ ମାଛଟା ଭଲ ମାଛ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭଲ ମାଛରେ ବେଶୀ କଣ୍ଟା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ ଖାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତ ଖାଇପାରିବେନି ନା। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଏଇ ଚାନ୍ଦି ମାଛରେ ମୁଁ ଆଜି ଚିଲି ଫିସ୍ କଲି। ଆଉ ବହୁତ ବି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ବି ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଆମମାନେ ସବୁ ଖାଇଲୁ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।